जे जे नाई किनी पखीराज सम्बलपुरी शाड़ी जल्दी जल्दी किने नहीं जाऊन गोटे बढ़िया कलर रही এটা भी स्टैंडर्ड बॉर्डर बाप रे बाप मेरून कलर आंचल देखुन पैसा उसूल हे गला आ देखुन वर्क सबुआडे तो सम्बलपुरी शाड़ी दाम कमी छे बोली कहउछन आसुन देखमा महालक्ष्मी हैंडलूम रे शाड़ी दाम माने केनता अछि जे नानी जुहार भलो छन जा तो नानी आज स्पेशल कलेक्शन कान रहबा रेट फेट ऑफर बाबद रे टिके बताबे आज 700 रु आरंभ करमा हां किछि किछि कम है छे साड़ी मांगर रे इने भी कमी छे हां बाकी केते कमी छे काना जे किछि नै को हां कि आपण देखि करी जानि देखले जानि पार माने के हां ठीक ना आज 700 रु देखमा आज 700 रु हां देखुन एटा देख पहला कलेक्शन आंचलडा एटा फुल बॉडी आछे देखुन पूरा देखले अच्छा एटा देखुन तार कलर ऑप्शन रे आसे कलर ऑप्शन देखले क्वालिटी मस्त रखिचन देखुन कलर ऑप्शन रे कलर ऑप्शन एडा संबलपुर रु जे जे देखुचन जल्दी जल्दी पहुंचन नानीकर एड्रेस रे एडा देखुन आंचलडा एटा टिके डिफरेंट अछि बुटा माने पड़ी छे देखुन एडा 1200 रे आसे सॉरी से सबटा माने पड़ी छे 1200 ए देखुन 1200 टकिया वैरायटी कलर माने इतर आसी जैसे एड्रेस फास्ट टू लास्ट मिलबा आपन को डिस्प्ले रे देखुन ई कलेक्शन टा कित्ते माने खास लागु जे आपन देखि परछन हल्दी रे मेरून वाओ मुहु देखुन धड़ी रे सपटा बॉडी रे बुटा देखुन देखले एटा 1400 रे आसे नानी खाली 1400 हां खाली 1400 अच्छा टीचर साड़ी हां देखुन एटा भी आसे 1400 इरा भी पड़बा आपन को 1400 टंका देखि परछन या देखुन 1400 रे आसे मस्त लागुचे से शाही ब्लू এটা দেখুন मस्त कलर टे हिचे सब 1400 ए देखुन এটা 1400 1400 দেখুন ধড়ি সবটা কালেকশন মাত্র 1400 এথ্র आ দেখুন ফুল বডি সবটা এটা আছে ফুল বডি সবটা দেখুন এটা আছে 2300 রে 2300 আচ্ছা आ দেখুন 2300 এটা তার কলর অপশন মানে আসিবা আও বেশি দিন নাই ন রজ শীতল ষষ্ঠী এ দেখুন কালেকশন দেখুন এই সব 2300 নানি অনলাইন অফলাইন সব সুবিধা মিলবা নি কে हां सब सुविधा দেখুন ডিজাইন দেখুন আঁচলটা এটা আছে ফুল বডি এটা 2300 রে আছে এটা 2300 हां আচ্ছা এটা भी তার কলর অপশন মানে আছে কলর অপশন আ দেখুন টিকে মঝিরো ডিজাইনটা চেঞ্জ টিকে মঝিরো ডিজাইন চেঞ্জ অলগা রহেবা আচ্ছা এ দেখুন এটা সব 2300 রে আছে এই সব 2300 নি কে এটা দেখুন 2200 টাকা রে আছে এ দেখুন আরে বাহ কম দাম রে বড়িয়া কালেকশন মানে দেখুন 2200 টাকা মাত্র 2200 দেখুন মাত্র 2200 টঙ্কা এটা भी 2200 টাকা এটা কা বল মাঝে গুটে অলগ টাইপ র ব্ল্যাক নহে গুটে অলগ টাইপ র পুরা গাঢ়া টাইপ র সাগুয়া है এটা দেখুন 2200 টাকা 2200 লাগবা নি কে এই কলর বহুত লোক খুঁজুতিলে স্টক আউট হেইতিলা এবে আসি ফের আসি ছে নি কে মাত্র 1800 রে আছে মাত্র 1800 এটা আঁচলটা দেখুন মার্কেট রে কहीं 2000 के छुईला न ई साड़ी गंगा जमुना मात्र 1800 रे नानी कोने 1800 देखि परछन केनता रेट रहउचे बढ़िया कलर टे हिचे लेकिन एटा गुटे तार कलर ऑप्शन देखुन एटा भी 1800 रे एटा भी 1800 इटा टिके कॉस्टली आसवा एटा 2400 रे आस एटा 2400 गुटे खुली गुरे देखे दो बाकी तार कलर ऑप्शन बाकी वैरायटी देखमा इटा गुटे आपन माने भल से देखुन এটা আছে ফুল বডি এটা 2400 রে আছে এটা 2400 আচ্ছা দেখুন কলর দেখুন এটা আছে সব জেন কলর পছন্দ করবে 2400 জেন কলর পছন্দ করবে 2400 দেখুন ভ্যারাইটি মানে আরে বাহ সব 2400 রে আছে ই সব 2400 টঙ্কা এটা সবটারে আছে দেখুন আঁচলটা এটা আছে ফুল বডি পুরো ফুল বডি সবটা আছে রে ছোট ছোট সবটারে আছে এটা মাত্র 2400 রে আছে 2400 টঙ্কা আচ্ছা স্ক্রিনশট নউতবে নানি ঘর को व्हाट्सएप करूथबे भूलबे नहीं
দেখুন 2400 রে আসবে 2400 আচ্ছা এটা দেখুন হাফ আরে হাফ বাহ। রে আসবা হাফ হাফ রে নাকি হ্যাঁ দেখুন আরে। ধোপরে সুমতি আঁচলটা হুম এটা ফুল বডি ফুল বডি এটা মাত্র 2600 টাকারে আসবে 2400 টঙ্কা এটা দেখুন দেখুন এই সুমতি ধোপ এটা দেখুন এটা দেখুন আঁচলটা হুম এটা ফুল বডি আছে ফুল বডি এটা মাত্র 2900 রে আসবে 2900 আচ্ছা এটা ওটা দেখুন এটা দেখুন মিলন রে আছে হুম এটা দেখুন, আঁচল আছে হুম এটা ফুল বডি ফুল বডি এটা 2900 রে আসবে 2900 আচ্ছা দেখুন রজ শীতল ষষ্ঠী এটা স্পেশাল আঁচলটা কালেকশন এটা ফুল বডি আসবে হুম এটা 2800 রে আসবে মাত্র 2800 আরে 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 ডিজাইন দেখুন ডিজাইন এটা আঁচলটা হুম এটা ফুল বডি আসবে এটা भी দেখলে 2800 টাকারে এটা ବି 2800 ଟଙ୍କା দেখুন এক से एक ভ্যারাইটি মানে বাহারুচি ব্যাক টু ব্যাক আঁচলটা হুম এটা ফুল বডি আসবে দেখুন কেনতা এটা রହୁଛି 2900 টাকারে আসবে নানি 2900 2900 আচ্ছা দেখুন আঁচল আছে হুম মন তন ধ্যান ଦେଇକିରି দেখুন ফুল বডি এটা 3000 টাকারে আসবে ଆଉ ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦ କଲେକ୍ସନ ବାଛି ବାଛି ଘିନୁন এটা দেখুন আঁচলটা হুম এটা ফুল বডি আসবে ফুল বডি এটা 2800 টাকারে আসবে 2800 আচ্ছা দেখুন আঁচলটা হুম এটা দেখলে? ফুল বডি আসবে হুম এটা भी 2900 টাকারে খালি 2900 আଜ୍ଞା बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन देखवा के मिलुची आज এটা देखुन परभा डिजाइन परभा डिजाइन হুম এটা ফুল বডি मस्त शाइनिंग पैटर्न रे আছে এটা 2700 টাকারে আসবে 2700 দেখুন দেখুন ভাল से শাড়ি बढ़िया बढ़िया सान सान শাড়ি মানে ইথর আসিছে এটা দেখুন আঁচল আছে বড় শাড়ি তো বিলকুল भी ঘিনা নাই লাগে এটা ফুল বডি আসবে হুম এটা 2900 টাকারে আসবে 2900 টঙ্কা আচ্ছা এ দেখো দেখো আচ্ছা। ভাল হবে এটা ফুল বডি আসবে ফুল বডি নাকি এটা 3200 রে আসবে আচ্ছা রেট ସବୁଥିରେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ କାମ ଦେଖୁନ ନାଇଁ ନେବାର ଥିଲେ ବି ନେଇ ଯିବେ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଶାଢୀ ମାନେ এটা ফুল বডি দেখুন। আছে এটা 3000 টাকারে আসবে ବହୁତ ବଢିଆ দেখুন कलेक्शन अरे वाह सब टाउनिया कलेक्शन माने দেখুন আঁচল আছে हाई फाई भुआसनिया कलेक्शन माने এটা 3500 রে আসবে 3500 अच्छा তার কেতেটা কলর অপশন আছে कलर ऑप्शन এটা দেখ দেখুন এটা পিঙ্ক কলরে ଥିଲା হুম এটা রেড রে মেরুন আছে দেখুন আঁচলটা अच्छा Red ଆଉ color ବି ରେ କିଛି আছে। कलर ବାହାରିବ ଭାଇ ଆଉ କଲର আছে अच्छा ଦେଖମା କଲର আছে ଏଟା ଦୁଇଟା କଲର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ରେ ରେড କଲର আছে अच्छा ଏତିକି କି ଆଉ ବି ବାହାରିବା না ହେଲା ଏତିକି ନ ନାଇଁ ঠিক এটা দেখ হ্যাঁ আঁচলটা দেখুন তিনটা কলর পুরা কয়ামত হইছে তিনটা কলর এটা সব 3500 রে আসবে ঠিক দেখুন এটা দেখ লুভেই ଯିବେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଭେରାଇଟି ମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ এটা আঁচল আছে ହୁଁ এটা ফুল বডি ফুল বডি এটা 3400 রে আছে 3400 আচ্ছা দেখুন ভাল ভাবে শানদার এটা দেখুন। ফুল বডি আছে এটা 3200 রে আছে 3200 গোটা গোটা ডিজাইন আপন মানে ভাল ভাবে দেখি পারছন এটা দেখুন পিঙ্ক রে কপি কেনটা বডি পিঙ্ক রে কফি এটা আঁচল আছে আঁচল রে কলস বডি রে গোটে বঢ়িয়া ফুল ডিজাইন পড়িছে স্টার স্টার লেখে হুম 3600 রে আছে 3600 ডবল বর্ডর এটা দেখুন তার কলর অপশন রে মহালক্ষ্মী হ্যান্ডলুম এটা দেখুন কলেকশন দেখুন এটা সেম ডিজাইন তার হুম। কলর অপশন আছে 3600 রে আছে যে নাই নেবে যে ভিডিও নাই দেখবে পস্তাবে আরে দেখুন এটা দেখুন ওয়াও কাଣା ক্বালিটি ହେଇଛି এটা দেখুন। আঁচল কাଣା କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଛି ଶାଢୀର এটা আছে ফুল বডি ଶାନଦାର କଲେକ୍ସନ এটা 3600 রে 3600 ଟଙ୍କା ଏଥର ନାନୀ থান রে দেখুন থান ভ্যারাইটি পিস আছে ভাই ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ହଁ। ଆଏ ଦେଖୁন ଥରେ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ କରି ଦେଖୁন এটা দেখুন ନାନୀଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି କେନ୍ତା ରହୁଛି আঁচলটা রেট কেনতা পিস রହୁଛି ବି ରହିବା ଏଥିରେ ହୁଁ ব্লাউজ পিস আছে
दूसरा केन ठानु घिनबार आगरु थरे विजिट करी देखुन এটা ফুল বডি এটা 3200 রে আসবা घुची नहीं पारन आपण माने ए जागारु देखुन केनता रहुचे আঁচলটা हाँ এটা ফুল বডি আসবা देखुन देखले এটা 3700 রে 3700 अच्छा देखुन थान वैरायटी থান देखि पारछन केनता रहुचे या देखुन এটা এটা দেখো, এটা আঁচল আসবা আর এটা ফুল বডি এটা ব্ল্যাক কালার हाँ है ना लोग हाँ। जानी ना पारन ब्लैक है এটা हाँ এটা 3800 রে আসবা 3800 हाँ। देखुन 3800 ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन रे আছে अरे वाह पर्पल कलर रे এটা देखुन पर्पल व्हाइट ग्रे रेड कॉम्बिनेशन रे আছে आउ हर एक पैटर्न ग्लेज होउचे देखुन शाइनिंग होउचे ଏ ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାହାରବା ई सौथी ब्लाउज पीस ବାହାର रहेबा এটা ବି 3800 ରେ আসবে 3800 अच्छा देखुन मुई तो आप मन को बहुत मात्रा रे इटा ही प्रेफर करमी यदि आप माने सान साड़ी घिनेबा के चाहुचन तो जरूर विजिट करबे नानीकर घर के এটা ফুল বডি আসবে नानीकर इटा घर भी है शॉप भी है शोरूम भी है मॉल भी है सब है ए देखुन केनता कलेक्शन এটা আঁচলটা এটা ফুল বডি आखी थी तारा चमकू थी ई साड़ी देखी करी पक्का देखुन टिके देरी करबे माफ करबे आउ की घिनी नहीं जीवे आपन कोन আঁচলটা टिके जदी देरी करबे এটা ফুল বডি আসবে टिके 1 मिनट का लेवल गला এটা ବି 3700 রে আসবে 3700 ई साड़ी के भल भावे आप माने देखुन भल भावे देखुन এটা দেখো আঁচলটা केनता हेई छे साड़ी आप माने देखि परछन এটা আসবে ফুল বডি तो इतार सठिक दाम का रहबा नानी এটা আসবে 4800 4800 टका 3800 রে আসবে 3800 अच्छा बाय मिस्टेक बाहरी आइथिला देखुन आप मन को फेवरेट कलर रे संबलपुरी थान साड़ी देखि परछन पूरा पूरी यूनिक पैटर्न रे আছে এটা এটা 3800 রে আসবে 3800 हाँ। अच्छा एथरो हमें दूसरा थापीरु कवर करमा देखुन এটা আঁচলটা मोस्ट डिमांडेड पीस है এটা मोस्ट আসবে डिमांडेड पीस बट क्वालिटी रे रखी जनानी घरे এটা আসবে 5200 রে ठीक नानी आए देखुन पूरा पूरी लेटेस्ट है पूरा लेटेस्ट এଥିରେ ব্লাউজ রে ওয়ার্ক হুম। করবা यंग एज ओल्ड एज नुआ আঁচল। भुआसेन এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে समस्त को बढ़िया लागबा बहुत सुंदर मानबा इटा এটা देखुन 6000 টাকা রে আসবে এটা 6000 नहीं है हाँ। अच्छा देखुन ऑरेंज ब्लैक অরেঞ্জ अरे वाह ट्रैवल पैटर्न रे আছে এটা দেখো আঁচলটা पूरा पार्ट बागिर थुई होउजे এটা আছে ফুল বডি देखुन पूरा पार्ट बागिर थुई होउजे এটা 4800 রে আসবে बहुत बढ़िया रेट लगेछन এটা देखुन का बोलछन जे स्कॉट बॉर्डर देखुन स्कॉट बॉर्डर कलेक्शन আঁচলটা এটা আছে ফুল বডি देखि पारछन 4900 রে আসবে 4900 अच्छा देखुन এটা ई कलेक्शन की पूरा हॉल से देखुन এটা আঁচলটা देखले এটা আছে तो इतार पूरा बॉडी साइट आप मन को एंता ही मिलवा এন্ডা আছে পুরো হুম। স্টার এটা 5200 রে আছে 5200 ठीक अरे वाह লাইট কালার फुल्ली लाइट कलर है देखुन फुल्ली लाइट कलर এটা আঁচল আসবে এটা ব্লাউজ समस्त को Full मानवा 4200 রে আছে 4200 अच्छा अरे वाह से काम जे नहीं जे हटा के ध्यान दोन केनता कलर भराई जे देखुन पूरा चिकचिकौचे सब डिजाइन माने আঁচলটা बॉडी साइड देखुन स्टार सबटा पड़ीचे এটা बोथ full साइड body। तल ऊपर এটা 5000 টাকা রে আসবে बहुत बढ़िया एथरो देखुन এটা এটা 4900 রে আছে 4900
देखि पारुचन नुआ वर्जन मन को बहुत बढ़िया मानवा ଏଇଟା ଦେଖ देखुन सब हाथ बुना कलेक्शन ଏଇଟା ନବକୋଠିର କେତେଟା ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ଗଲା ଦେଖିଲ नवकोटी केतला ब्लाउज पीस वर्क वाला आसी ୱାର୍କ ହଁ देखमा गुटे गुटे करी ଏଇଟା ଦେଖ ए ଆଞ୍ଚଳଟା देखुन ଏ ବ୍ଲାଉଜ ରେ ୱାର୍କ ଅଛି वन बाय वन सबु देखमा काना नुआ आसी जे नवकोटी मॉडल ब्लाउज पीस वर्क कलेक्शन ଏଇଟା 8200 ରେ ଆସିବ 8200 अच्छा एथरो देखुन आउ गुटे साइनिंग वाला नवकोटी ब्लाउज पीस वर्क ହଁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଆସିବ रहबा ଏଇଟା ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ରହିବ ଏଇଟା ବି देखुन 8200 ରେ ଆସିବ दाम आप माने सबुथिर जानि पारुचन ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ सुमति मेरून स्टैंडर्ड बॉर्डर माछ ମାତ୍ର डिजाइन 6200 ରେ ଆସିବ मात्र 6200 ହୁଁ। देखुन केंता कलेक्शन माने रहउची इटा फुल डिजाइन रे स्टैंडर्ड बॉर्डर आ पॉपुलर कलेक्शन देखले एथरो एथरो देखुन देखुन एटा अरे भाई डबल बॉर्डर कलेक्शन डबल बॉर्डर डबल बॉर्डर ର କେତେଟା ଦେଖିଲ क्वालिटी वाला ଆଞ୍ଚଳଟା देखुन बढ़िया बढ़िया कलेक्शन नानी घरे प्रस्तुत करछन ଏଇଟା क्वालिटी वाला डबल बॉर्डर ସବୁ कुठी डिजाइन रे एथरो 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 आइ देखुन फेर थरे डबल बॉर्डर नर्तकी ताजमहल डिजाइन रे जेनटा देखले मनटा लुभे जाउचे एटा ई साड़ी रो कलर देखुन ସବୁ କଲର ଭଲ कलरटा पूरा पूरी बढ़िया ହେଇचे ଏଟା देखुन पूरा जीव जंतु रहउचे ई साड़ी आगरु आप माने बहुत सारा देखिथिबे लेकिन ई कलर देखुन 6200 ରେ ଆସିବ बढ़िया कलरटे ହେଇचे 6200 देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ଉପରେ बॉर्डर नबो कुठी काहे काहेटा काम रहउचे आप माने देखुन ଏଟା 7000 ଟଙ୍କା ରେ ଆସିବ 7000 टंका ଏଟା देखुन इटा भी बने पॉपुलर कलेक्शन आए ଆଞ୍ଚଳ ଆସ ଏଟା ଫୁଲ ବଡି रेट आप माने सुनबे खाली 7000 ଟଙ୍କା खाली 7000 हाँ। वाओ ଏଟା देखुन ନବକୋଠିରେ ୱାର୍କ नब्बो कोठी रे वार्क ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରେ ୱାର୍କ ब्लाउज पीस रे वार्क पाइबे आप माने ଏଟା इ नब्बो कोठी मॉडल रे ସରି ଏଟା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି सॉरी 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 प्लेन ଅଛି ଏଟା ब्लाउज पीस 7500 प्लेन रहेबा 7500 ହଁ 7500 ब्लाउज पीस प्लेन रहेबा वाओ काहे कलर देखुन केनता कलर देखुन इटा ଆଞ୍ଚଳଟା मोहुल बेटा ना हाँ। देखुन ଏଟା ଫୁଲ ବଡି लेटेस्ट मॉडल मोहुल बेटा देखले 8500 ରେ ଆସିବ ହେଟା हाँ धन्यवाद या देखुन पूरा टिप Single टॉप कलेक्शन ଏଟା ବି 7500 ରେ हाई फाई कलेक्शन देखमा काईटा बाहरीबा देखुन ओहो हो चक्र भितरे अनेक किस्म जीव जंतु माने अछन ଏଟା ଆଞ୍ଚଳଟା कलर कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग ଏ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଆସିବ ब्लाउज पीस फेर वार्क ଏଟା 7500 ରେ ଆସିବ 7500 7500 टंका देखुन अरे रे 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 नानी पखीराज ପକ୍ଷୀରା काहे कलर ହେଇचे देखुन काहे कलर ଏଟା ଆଞ୍ଚଳ ଆସିବ ଏଟା ଆସିବ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ब्लाउज पीस वार्क जे नाई गिनी पखीराज समर्पित साड़ी जल्दी जल्दी किने नहीं जाउन गोटे बढ़िया कलर ହେଇचे 7500 ରେ ଆସିବ 7500 अरे रे 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 पेरे पेरे डिजाइन पे केन थिला ई कलेक्शन पेरे पेरे गुटे ଏଟା मस्त डिजाइन रे ଏଟା ବି ବ୍ଲାଉଜ ରେ ୱାର୍କ ଆସିବ ओहो फिर स्टैंडर्ड बॉर्डर यहाँ दे ट्रेंड रे अच्छे देखुन देखले देखुन सिंगल सबटा क्वालिटी वेले एक नंबर रहउचे एथरो देखुन 7000 टଙ୍କା रे इटा 7000 नहीं है हाँ। देखुन सब। पूरा सफा काम रहउचे पूरा सफा देखुन ଏଟା डबल स्टार सफ्टा ଡବଲ ଷ୍ଟାର एक नंबर आरे देखुन डबल स्टार सफ्टा इटा कलर आउ कॉफी कलर देखुन रामा ग्रीन कॉफी ରାମାୟଣ गारे स्टार सफ्टा आउ गारे
বক্স সবটা মানে রହୁଛି ଏଇଟା ଏ ଦେଖୁন ଡବଲ ସଫ୍ଟ ହୁଁ ଡବଲ ଷ୍ଟାର ଡବଲ ଷ୍ଟାର ସବଟା ସୁମତିରେ କଫି ଝାଏ ଝାଏ ଆପଣ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନଉନ୍ ନାନୀ ଘରକୁ ସେୟାର କରୁନ୍ କଲର কম্বিনেশন দেখুন ঘায়ল ହେଇଯିବେ দেখলে তো আমার ভিডিও কে সমাপ্ত করবার সময় হেই আসলানো দেখুন কেতে ছোট ছোট কাম রହୁছে এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর বাপ রে বাপ মেরুন কলর আঁচল দেখুন পয়সা উসুল হেই গলা এটা ফুল দেখুন ওয়ার্ক ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ দেখলে তো আমার ফাইনাল Thumbnail. কালেকশন হ্যাঁ যেটা কি থম্বনেল ଥିଲା না এটা হ্যাঁ থম্বনেল রে ଥିଲା আঁচল এ দেখো এটা আছে দেখুন থম্বনেল রে এটা ଥିଲା তো ভিডিও কে আমি ইনে স্টপ କରୁଛେ ହଁ ଆଉ ନାନୀ ଘରକୁ ଟିକେ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ମାନେ ସାର୍ 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 କରୁଛନ୍ ସତ ଗରମ ହେ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ରହୁଛେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛେ ସବୁ କିଛି ପୁରା ହେଇପାରବା ନାନୀଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ଆପଣମାନେ କଲ୍ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ଏଡ୍ରେସ୍ ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରିବେ ଯେନ୍ ଏଡ୍ରେସ୍ ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ହେଟା ପ୍ରପର ଏଡ୍ରେସ୍ ହେ ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକେ আসবে তার বাদে কাই মন্দির আছে কমলি বଜାର কমলি বଜାର নিমন্ত্রণ হোটেল হুম পাটমেশ্বরী মন্দির পাখে আছে पूरा समलेई मंदिर पाखे अच्छे काहाके भी जदि पचराबे आराम से बते देबे आ आपण माने आसीगिरे नै करी भी जाई पारबे शीतल षष्ठी रज आसले ना आसला न आ देरी नै करू जल्दी जल्दी परचेस करू नानी एंड करमा 1 2 3 जय